ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಬ್ಬಿವನ್ನೇ ಬಿ ಸಬ್ಬಿವನ್ನೇ ರಾಮನವಮಿನು ಶುಭಾಶಯಗಳು. આજના સત્સંગમાં मी रामनवमी असेल ने रामनु विषय जरा का तर कळलेवा का तर मी ना पहिला आताच बी रामायण ऐकायचं, रामचरित मानसनु कथा ऐकायचं. आता आम्ही ऐ रामायण ती आम्ही जरा शिकणू, रामायण ती आम्ही कऊ असणू कवानू का करनू कवानू शिकणू कैकन बोलात तो मी तै रामायण देखी कन आम्ही कऊ असणू तै का सुछेती नाम विशेषता कवानू हो तुमने एक थोडा पॉइंट्स बोलानो प्रयत्न करूश. ह्या आम्ही देखा दशरथ महाराजानं पुत्र कामेष्टी याग करे पासती राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा व्हाकैकन बोलिकन. ह्या 3 मायोवन्ना 4 बाळो पैदा व्हायचं, मात्र 4ही बाळोवन्ने बी एकच पाळणाम सुरवाडे असायचे. मट्टूच मट्टू पाळणू, अरमने बी मट्टूच मट्टू. तसा मट्टा अरमने मग मट्टा पाळणाम राम, भरत, शत्रुघ्न आणि लक्ष्मण ये प्रकार 4ही बाळोवन्ने सुरवाडे असायचे. सुरवाडीला एक जर्रा येळणे लक्ष्मण रडान चालू करायचे. तर भूक लागी अशी कैकन समजीकन माय दूध पिवाडान प्रयत्न करायचं अथवा का अशी कनू कैकन बोलिकन जर बल्लिकन समाधान करी देखायचं. का कर्या तर बी बाळ गोट्ट गब्बडतू नाही तो कसा गब्बडतू नाही कनू कैकन बोलिकन राजवैद्य असत तोने बलायकन देखडावाचं का की बाळ लई रडतूच का शिकी देखो कैकन बोलिकन राजवैद्य भी देखायचं का नाही सब्बी आराम छे कैकन बोलायचं. का करनू कशासाठी एवढं बाळ रडतू कनू देखा तर देखा हुबर कैकन बोलिकन वसिष्ठ महर्षीन बलायकन विचारायचं. भले विचारता मग ते बोलायचं वसिष्ठ महर्षी था लक्ष्मणने डोळानं सोन्नी ती विचारायचं कसान रडतो तू कैकन बोलिकन. पाळणामनु बाळ लक्ष्मण बी बोलायचं मने रामना चरणना खाली था सुरवाडतो कैकन बोलिकन. तवा ऋषी हसीकन बाळने बल्लेकन लक्ष्मणना पोगना रामना पोगना खाली सुरवाडाचं लक्ष्मणनु रडानु बंद होक्कश. ऐ विषय देखान धट्टू कवाडाचं, मात्र तवडू बाळ असतांतेच लक्ष्मण हो रामने छोडीकन 1 मिनिट भी बडतो नाही हो. सूर्यो तर बी रामना पोगना खालेच रामना चरणमच मारुस्तान का अशी तर बी कैकन ह्या हमने लक्ष्मण धाट्टो बाळ असतान ते बी एक बोलिकन देखडा येलो कळाचं. आम्ही दुसरू देखाचं विश्वामित्रनु आगमन. दोन्ही लेकरू जरा मट्टा व्हायचं. दशरथ महाराज तोने सब्बी थरनु विद्या बी शिकडाયેલ છે. आता विश्वामित्रने कळाचं नारायण रामनु रूप लेकन नर रूप लेकन भूमीवर आयाचं कवानू. था सब्बी देवो मिळीकन विश्वामित्र महर्षीन बोलाश तुम्ही पहिला जावो होता गैकन राम लक्ष्मणने अरण्यने बल्लिकन हो ऋषी मुनी सभी बी काय एक यज्ञ करतात तवने राक्षस लय सतावतात तवने संहार करानू एक कारण राखीलिकन तुम्ही ह्या बल्लिकन याक तर जरा दिसेपासती ह्या ती तो मिथिलान जावानं वच था रामन सीता स्वयंवरम रामनु सीतानु लग्न होच. रामनु सीतानु लग्न हुक्की तक्षण राम वनवासने आवानसच. तो ह्या सभी देवो देखीकन प्लॅन घालीकन अकस्मात आणि दशरथ महाराज रामने पट्टाभिषेक करी छोड्या तर का करनो नको पहिलाच मी ह्या बल्लिकन ऐकन रावणने संहार करानो अति अवश्य छे. का तर सब्बीवन्ने बी रावण ती लई त्रास होतो लगूच रामनु जन्म हेलूच रावणना संहार करासाठी कैकन बोलिकन तिनासाठी विश्वामित्राने बोलायचं तुम्ही पहिला दशरथकडे जावो गैकन राम लक्ष्मणने बल्लिकन हो कैकन. था विश्वामित्र बी जात दशरथकडे गैकन बोलायचं
ऋषीमुनी तपस करताच राक्षस लोकवन्ने संहार करांचे राम लक्ष्मणने धाड कथामच दशरथ महाराज बोलत था नाही नाही ते दोन्ही अजून धाट्टा छोकरा छे आणि तवने का धाडा नको हव चौतले वो कैकम बोली का. तवा विश्वामित्र बोलच नहीं नहीं आई तुम्हारू काम नमे. राम आयेलूच राक्षस लोकवन्ना संहार करासाठीच दुष्ट शक्तीनु नाश करासाठीच रामनु जन्म हेलू. राम सामान्य कैकन समजो नको तुम्ही नारायण रूपी छे तिनासाठीच तुम्ही रामने आणि लक्ष्मणानेच मारसंगाड धाडो कैकम बोलाश. ह्या भगवान दुष्ट लोकवन्नु रक्षा करा दुष्ट लोकवन्ने हत्या करासाठी शिक्षा देवासाठी कैकम बोली कनच आयेल असच ते प्रकार ह्या विश्वामित्र दशरथने समजाडी कन राम लक्ष्मणने बल्लीकन जाश. पासती देखासे मी मिथिला नगरम रामनु प्रवेश विश्वामित्र महर्षी बल्लीकन जाच मिथिला नगरने तो सीतानु स्वयंवर राख्या असच. सीतानु स्वयंवर कव राख्या असच शिवधनुष्य खंडन कोण करच तवने सीतान दिकन लग्नो करानो कैकन. आई शिवधनुषनु खंडनच कसान राख्या कया तर दशरथ जनक महाराजकडे ते शिवधनुष्य असच तई लई वज्जू असच आणि तई कोण बी सरळ तसं उचलानू सरकाडनू करा नावतू नाही तय. मात्र एक दिस का की एक घर स्वच्छ करत तवा कैकन बोलेल छे मात्र सीता जनकराजनी बेटी तिने घर स्वच्छ करानू काम बहुतेक ना अशी मात्र ह्या का उदाहरण देणू कैकन बहुतेक बोल्या अशी तो हिकन सीता माता ते शिवधनुष्य अगदी सरळ ती सरळ उचली कन सरकाडीकन राखीकन सगळी स्वच्छ करीकन आणि तेवढूच सरळ था उचलीकन राख्याता कैकम बोलीकन कथा मावश. तै देखीकन जनक महाराज ऐ ऐसू वज्जू असेलू शिवधनुष्य सीता अगदी सरळ सरकाड राखीच कतर ऐ शिवधनुष्य कोण उचलीकन इने खंडन करच तवना संगाटच सीतानु लग्नो करनो कैकम बोलीकन तवाच ठराई छोडेल असच. ते प्रकार ह्या सीतामातानु लग्नो ठरेल असच. सीतामातानु लग्नो ठरच राम शिवधनुष्य तोडच लग्नो बी ठरच स्वयंवर होच. जनकराज सीतानु हात रामना हातम दिकन बोलच सदा धर्मती चलनू धर्मनु मार्ग छोड़नू ना. राम ने बोलच मारी बेटी धर्मनु मार्ग ना छोड़ता सरळ धर्मना मार्ग मच गए ननी तिनु रक्षा करो तुम्ही हमारा बेटी नो तुम्हारा हातम अपसाडतो च कैकम बोली कन सीतानु हात रामना हातम देच जनक महाराज. तवा राम बोलच हसी लेता अकस्मात हऊच धर्मनु मार्ग चुक्यो तर तवा का करनो कैकम बोली कन जनक महाराज बोलच तुम्ही का चिंता करो नको मारा बेटी हो तोडू शिक्षण दियोच. पती अकस्मात धर्म मार्ग ती चुक्या तर तवने धर्म मार्गम कऊ लावणू कवानू मारा बेटीन वच्चे तिनाबद्दल तुम्ही चिंता करो नको कैकम बोलाश. कोने रामने बोलत तई बी कतर बेटेवन्ने हमी कऊ शिक्षण देनो धर्मना मार्गमसनु पती अकस्मात धर्मनु मार्ग चुक्या तर तवने एक बरोबर हमी रस्तान कऊ लावानु तई पत्नीन हत्ती साध्य छे. तई हमी ह्या बेटेवन्ने ट्रेनिंग देनु घर में च कऊ असनु सासूनता कऊ असनु था कऊ चलनु पतीनु सेवा कऊ करनु था पतीनु एक रक्षा कऊ करनु कवानु हमी ह्या शिकडावनु कवानु जनक महाराजना वातती कळाच हमने. यूँ देखता देखता जाता से मी खरू पासती था राम वनवासने जाच. राम वनवासने गेल तवा भरत अवच नहीं नहीं हऊ रामने कबूतर करी कन वपसाडी कन रामने हऊ
અયોધ્યાના રાજો કરું છે. હુનું છે તો સ્વતઃ વનવાસને જવાન તૈયાર છે. માત્ર રામ ભૈયા અયોધ્યાના રાજો હોનું કહેવાનું લક્ષ્મણ તે ઉદ્દેશથી અરણ્યની જાશે. અરણ્યની જાચ ગયેલ તવા થા રામને બોલે છે નહીં तुम्ही ચાવો હવ હુનુષિતર અરણ્યનું એક વનવાસનું તમારું વાત હવ પૂરા કરું તઈ હવ બી દશરથ મહારાજનો બેટો છે. तुम्ही બી દશરથ મહારાજના બેટા છે. કોંતર વઠ मी એક તવનું આજ્ઞાનું પાલન કર્યા તરવું તો હિકન દાદાનું તે વચન ભ્રષ્ટ તરકા હોતું નહીં. तुम्ही જાવો અયોધ્યાને હવ અરણ્ય વસું છે કંઈ કેમ બોલે છે. માત્ર રામ ના કહે છે. રામ મારો દાદો મને બોલ્યો બા તું કસાનું થોડું કષ્ટ લે છે. नको नको તુને ચાર રાજો કરનું કહેવાનું દાદાનું બી અમ્માનું આશા હોતું તેના તું રાજો હિકનસ હવ અરણ્યમાં શું છે કંઈકન રામ બોલે છે. ભરત ના કંઈકમ બોલે છે. બોલે છે અને ભરત તું મારા પાદુકા દેવો હવ તે સિંહાસન રાખી કન અયોધ્યાનું એક રાજ્યભાર કરું છે કંઈકમ બોલે છે. ह्या पादुका કહેવાનું શબ્દ એલી ह्या એક વિવરણ છે. હવે તે તમને બોલાનો પ્રયત્ન કરું છું. હવે પાદુકા સभी भी हमारे सरका सामान्य लोगों पादुका घर में थी बाहर રાખવું કંઈ કેમ બોલાશે. અને એ સોનાના સિંહાસન સ્વતઃ રામના ચરણ પાદુકા સોનાના સિંહાસન બટ્યા છે. કવડું વિશેષતા છે તે પાદુકામ કહેવાનું કાઢ લેવાનો પ્રયત્ન કરા અમે. एकदा नारायण वैकुंठમાં ખાકી બહાર ગયા સચ અવસરથી આવચ વિશ્રાંતિ લેવાનો સચ શંખ ચક્ર પાદુકા સભી બી એક રૂમમ છોડી કન ગઈ કન વિશ્રાંતિ કરાન જાશે. તવા શંખ અને ચક્ર પાદુકાન બોલે છે એ ह्या કસાન મદમી તું બહાર જાતું તારું સ્થાન કાશી તર બી ઘર મેથી બહાર કંઈ કેમ બોલે છે. પાદુકાના એकीकन मननी बेजार कवाडे છે. मात्र કાવી બોલતું ને તે પાપ ગબ્બટે છે. ह्या ये दोन्ही जण आणि सतावान चालू કરે છે. ह्या કસાનું તું हमार સંગાટ બટાનું તો બરાબર કવાડકા તારું સ્થાન ખાશે થાબટનું હું લઈ થરતી તને વાતો કરે છે. માત્ર પાદુકાન મનની બેજારી કને કાવી વાતો કરતું નહીં. જાન છોડ્યાના મોંડાન કા લાગાન છે મને સ્વતः રામ શ્યા બટાડી કન ગયો કતરો ગપ્પ બટનું હવે યોના મોંડાન કસાન લાગનું કંઈ કમ બોલી કન થા પાદુકા ગપ્પ બટે છે. તેનાसाठी પહેલેવાલા બોલેલું માતુ મૌન માતુ ಬೆಳ್ಳಿ મૌન બંગાર કંઈ કમ બોલી કન પાસેથી એક જરેલે પાસેથી નારાયણ આવે છે. પાદુકાન ધારણ કરે છે. માત્ર કાકી લઈ ઉદાસ હશે નની કવાડે છે. પાદુકા વિચારે છે કા તવ કા કવડું ઉદાસ છે તો કંઈ કમ બોલી કન તવા પાદુકા સભ્ય થા કાકા હું કહેવાનું સભ્ય બોલે છે. ભાઈ તે વાતની તું કા બોલ્યો નહીં કંઈ કમ બોલી કન પાદુકાને નારાયણ વિચારે છે. નહીં નહીં હવ કાવી બોલ્યો નહીં છો ગપ્પ બટ્યો છો માર પૂરતાના तुम्ही છોડી કન ગયા થા તવના સભ્યોના સંગાટ કતર હવ કસાसाठी તવને વાતો કરું નહીં નહીં तुमने વચ્ચ ને કોને ખા બટાડનું કંઈ કમ બોલી કન તેનાसाठी છવ કાવી બોલાંગ ગયો ને તવના મોંડાન કા લાગાનું કંઈ કમ બોલી કન હવ ગબ્બટી છોડ્યો કંઈ કમ બોલે છે. તું ગબ્બટી કન લઈ શાણો હો છે આગળ તે જ તુને માતાवर રાખેલી કમ ફિરેદની એક પ્રસંગ વચ્ચે દેખ કતર તું કંઈ કમ બોલે છે. તે પ્રકાર રામના સંગાટ ભરત અને શત્રુઘ્ન શંખ ચક્ર હિકન આવે છે. શંખ ચક્રનું અવતાર જ ભરત અને શત્રુઘ્નનું કંઈ કમ બોલે છે. ह्या રામના પાદુકા લીકન માતાवर રાખેલી કનૈકન સિંહાસન રાખી કન રાજ્ય આડಳಿತ કરે છે. आई कथा धाट्टू अशी तर बी अर्थ कवडू अर्थगर्भित છે. आई कोण का तर बोलो हमने संबंध नहीं असेलो विषय का तर बोलता अशी तर બોલાનું તવનું સ્વભાવ છે કંઈ કમ બોલી કન ગપ્પ બટનું हमने भगवान ह्यो રાખ્યો છે હમી ह्यो असा જ કંઈ કન हमारा पुरतान हमी आरामती असणू कोण तर का तर बोलणारावांकडे लक्ष देणं ना तैसावंना मोंडान लागणू ना वाद करान जानू ना कवडું અર્થગર્ભિત છે. તો ह्या રામના પાદુકા લી ગઈ કન ભરત અયોધ્યામાં રાખી કન પટ્ટાભિષેક કર્યા. પાસત્ય વચ
राम आणि सीता माता अरण्यना सभी ऋषीमुनीवरने भेटी येता जाता असच तेव्हा आता अत्रि मुनी आणि अनसूयाकडे ऐकन भेटायचं. अनसूयाकडे ऐकन सीता माता भेटतामच अनसूया माता मलिन नावाना वस्त्र द्यायचं आणि ना बाडे जवाना फुलो द्यायचं. ये तू धारण कर कैकम बोली कन सीता माता बोलच बेटी तू का आई पतीना संगाटायचं आई लई चुगोट काम करीचं. पती कष्ट मसंदे सुख मसंदे साथ देवानु पत्नीनु धर्म असच. आई तू आत्ता का पतीनं कष्ट मसेल तवा तू ऐकन रामने सहाय करीच आणि एक धैर्य दीच. ते कष्ट मसेल तवा तू अरमनेम रहिकन सुख भोगानु तई बरोबर कवाडतू नाही. तू आई का विचार करीकन आई देख आई नारी धर्मने एक नीती असे ननी. बायकोवने सभी भी एक कळलेवानु आई पती कऊ बी असंदे पतीना संगट सुख दुःखम साथ देनु कैकम बोलिकन एक बायको हमी कळलेवानु वात आई कैकम बोलिकन तवाच बोले आता कच अनसूया माता आई तारू चुगट गुण काछे सुवर्ण अक्षरती इतिहासम लिखे जाचे कैकम बोलिकन. ते प्रकार ह्या सीता कोण व्हा महासत्पतिव्रता पंचकन्येरुम सीता माताનું नाव. तिनासाठीच का अशी तर भी दाल्लान घर में चटणी रोटी तर का खाई कन असो दाल्लानु वात ऐको सासू ससरावन्नु वात ऐको घर में तुम्हार सासूनता तुम्ही असो. हमें बोला कि नहीं रामायण देखी कन शिकनू रामायण ऐकी कन शिकनू रामायण वाची कन शिकनू. तिनासाठी सीरियल मुखांतर आता हमने सभी देखान भी मिळतो लगूच. तो ह्या रामायणम हमी अर्थ करलेवानु लई छे विषय बोलाम बट्या तर लई होच मात्र हाऊ एवढूच बोली कन सारथी लगीच. का का तर लई बी बोल्या का तर बेजार वजरा ऐकान कैकन बोली कन आणि एकदा कवा तर प्रसंग पडी तर अंजरा नामनु आगळनु कातरनी एक बोलानु प्रयत्न करू कतर आई सभी भी आम्ही रामना चरणने अर्पण करा. हमने भी सभीवन्ने एक सद्गुणी देबा हमार समाज में भी एक सभी जना एक आई नारी धर्मनु काच ते पालन करा. ऐसो सद्बुद्धि हमारा लेकरुवन्ने भी देख एकम बोली कन हमी भगवान श्री राम कडे प्रार्थना करता आई सभी भी रामना चरणने अर्पण करूच. हरि ओम सभीवन्ने भी.